अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, ब्यूरो रिपोर्ट में खुशामदीद। मैं हूँ फरजाना अली। नाजरीन, हम जब बात करते हैं अपने मुस्तकबिल की तो उसमें तालीम बहुत अहम किरदार अदा करती है। अगर हम देखें तो वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान इमरान खान साहब नौजवानों के हवाले से, नई नस्ल के हवाले से हमेशा बहुत पुरुमीद दिखाई देते हैं और उनकी कोशिश होती है कि हमारी जो एक बहुत बड़े पॉपुलेशन का हिस्सा है उसकी तरफ हमारी तवज्जो होनी चाहिए। लेकिन यही जब बच्चे होते हैं वो भी हमारा कौम का मुस्तकबिल होते हैं और उनसे वाबस्ता जो तालीम है या उनको दी गई तालीम की सहूलियात हैं वो भी बहुत काउंट करती हैं उनके मुस्तकबिल के हवाले से। क्योंकि अगर ये नौजवान अच्छे तरीके से पढ़ के नहीं आएंगे, उनको स्कूलों में वो तमाम फैसिलिटीज़ नहीं मिलेंगी, वो माहौल नहीं मिलेगा, तो उनके लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा आगे कंपटीशन में आना। आज जिस इलाके में, तहसील बाड़ा के जिस इलाके यानी कि आलम गुदर में हम मौजूद हैं, हमें बताया गया है कि ये मिलिटेंसी का गढ़ रहा करता था और जाहिर है दहशतगर्दी को जड़ से उखाड़ने के लिए यहाँ पर एक तवील ऑपरेशन किया गया। 9 साल तक निज़ाम ज़िंदगी यहाँ पर बिल्कुल मुअत्तल रहा और इसी वजह से यहाँ पर जो तालीम की सहूलियात हैं या तालीमी सरगर्मियाँ हैं वो भी मुकम्मल तौर पर ख़त्म कर दी गई। एक तवील ऑपरेशन करने के बाद यहाँ पर अमन बहाल किया गया। अमन तो बहाल हो गया, लेकिन उसके बाद क्या हुआ? वो जो 9 साल यहाँ के लोगों ने एक तवील जंग देखी, अपना घर बार छोड़ा, बच्चों के स्कूल तबाह हुए, क्या वो दोबारा रिहेबिलिटेट हो गए? क्या वो दोबारा बन गए? क्या वो सारे स्कूल जो है वो फंक्शनल हो गए? बच्चे अब वहाँ पर आ रहे हैं, तालीम हासिल कर रहे हैं या मसाइल अब भी हैं? ये वो बुनियादी सवाल है जिसको लेकर हम खैबर की तहसील बाड़ा में आए और स्पेशली हमने चुना आलम गुदर के इलाके को। सबसे पहले मैं आपको दिखाना चाहूँगी, ये मेरे पस मंज़र में ये स्कूल, जैसा कि मैंने बताया कि गवर्नमेंट हाई स्कूल आलम गुदर ये उसकी इमारत है। लेकिन अब जो इसकी सूरत हाल आप देख रहे हैं, ऑपरेशन में ये मुतासिर हुई और अब तक ये मुकम्मल तौर पर फंक्शनल नहीं हो सकी। इस लिहाज से इनफैक्ट फंक्शनल नहीं हो सकी कि इमारत नहीं बन सकी, लेकिन स्कूल को फंक्शनल कर दिया गया है। अब स्कूल को कैसे फंक्शनल किया गया है ये और इसी तरह के कई और स्कूलों का आपको आज के प्रोग्राम में विज़िट करवाएंगे और जानने की कोशिश करेंगे वहाँ पर पढ़ने वाले तलबा से, तालीम देने वाले असातिज़ा से कि उनको किस किस्म की मुश्किलात का सामना है और जो स्कूल अगर फंक्शनल हुए भी हैं तो किस तरह से उनको फंक्शनल किया गया है। ज़रा आप भी देखिएगा और हमारे साथ रहिएगा। गवर्नमेंट हाई स्कूल आलम गुदर में हम इस वक्त मौजूद हैं और जब मैं अपने प्रोग्राम का आगाज़ कर रही थी तो आपने देखा होगा कि मेरे पास पस मंज़र में एक क्लास लगी हुई थी, फिर वो बच्चे उठकर यहाँ आ गए तो मैं बड़ी हैरान हुई कि ये क्या सिलसिला है। तो मुझे बताया गया कि ये स्कूल की 9th क्लास है और वहाँ पर वो किसी और अरबी का सब्जेक्ट पढ़ रहे थे, अब यहाँ पर मैथ्स पढ़ने के लिए आए हैं। तो जगह उन्होंने तब्दील की है, क्लास वहाँ भी नहीं थी, क्लास यहाँ भी नहीं है। तो अब आप ये देखिए कि थोड़ा सा मैं आपको माहौल दिखाऊं कि ये एक कुआं है और उसके पास 9वीं क्लास के ये बच्चे हैं, चटाई बिछाए ये बच्चे यहाँ पर बैठे हैं। तकरीबन 10 से 12 तादाद है इनकी। तादाद कम क्यों है ये भी हम बात करेंगे और टीचर्स हमारे उस्ताद मोहतरम इनको यहाँ पर पढ़ा रहे हैं। मैं जब अपने प्रोग्राम का आगाज़ कर रही थी वहाँ पर तो ये क्लास के बच्चे वहाँ बैठे हुए थे और अरबी की क्लास ले रहे थे और अभी ये यहाँ आ गए। क्लासें तो नहीं है लेकिन ऐसे क्या आप आपके तारुफ से बात शुरू करेंगे। मेरा नाम मोहम्मद लुकमान है, SCT पोस्ट पर यहाँ काम करता हूँ और ये 9th क्लास को अभी ये पीरियड लिया है। अच्छा। वहाँ से यहाँ इसलिए आ गए कि यहाँ ये बोर्ड लगाने हैं, टीचिंग करने, तो इसलिए वहाँ से आ गए। अच्छा, चूँकि यहाँ पे बोर्ड की सहूलत थी इसलिए इनको मैथ्स पढ़ने के लिए इस जगह पे आना पड़ा। आपको बुनियादी मुश्किलात क्या है? बुनियादी मुश्किलात पानी का है, बिल्डिंग का है। ये बिल्डिंग की सहूलत नहीं है यहाँ क्योंकि ये डैमेज हुआ है, इस वजह से बस ये सहूलत। क्या कहते क्या है जी? क्या कहती है हुकूमत? कब तक आपको ये सारा बराबर कर देंगे? तो कई मरतबा आ गए जी, जायज़ा लेते हैं,
फिर वापस चले जाते, पता नहीं कि कब ये बनाएंगे या नहीं बनाएंगे, ये पता नहीं। ये पता नहीं है। जी। आपकी इजाजत हो तो हम कुछ बच्चों से बात कर लें। अच्छा, ये बताइए आपका नाम क्या है? मोहम्मद साजिद। मोहम्मद साजिद, जितनी आपको उर्दू आती है ना, खैर है उतनी ही बोलिए। कब से यहाँ पे पढ़ रहे हैं स्कूल में? मैं 2019 के मैं ये स्कूल में एडमिशन में। अच्छा, इससे पहले कहाँ पढ़ते थे? मैं इस शेखाना गवर्नमेंट हाई सेकेंडरी स्कूल में मैं पढ़ती थी। अच्छा, रहते इधर के हो रिहायशी? नहीं, वो उधर कलंगा में मैं रहने वाला हूँ। कलंगा के रहने वाले हो, तो वहाँ से यहाँ आने में कितना टाइम लगता है? कुछ 20-30 मिनट आने में लग। तो 20-30 मिनट आप क्या किसी बस में या सुजुकी में कैसे सफर? नहीं, पैदल में जाऊँ। अच्छा, इस वक्त गुलाम हसन साहब हमारे साथ मौजूद हैं। ये भी सीनियर टीचर हैं इस स्कूल के। सर, थोड़ा सा ये बताइएगा कि ये एक तो ये कि आप कब से यहाँ पर हैं? ये 2003 से। 2003 में आप यहाँ पे थे। उस वक्त इस स्कूल की तादाद कितनी थी? तकरीबन 1500। और अभी कितनी है? आप 600 से अबव है। वहाँ पे उस वक़्त 3 सेक्शन हमारे साथ थे। 10th क्लास के भी, 9th के भी, 8 और इसी तरह जो लोअर क्लास हैं इनके सेक्शन थे हमारे पास। और हर एक में 100 से अबव लड़के थे। और अभी असातिज़ा कितने हैं यहाँ पे? यहाँ पर तकरीबन 24 असातिज़ा हैं। ठीक है। तो ये तादाद बहुत कम नहीं है स्टूडेंट्स की? ये क्या वापस नहीं आए, क्या मसला है? या चूँकि फैसिलिटीज़ नहीं है इसलिए नहीं है? फैसिलिटीज़ भी नहीं है, और दूसरे लोग जो जहाँ गए हैं ऑपरेशन के दौरान तो फिर वहाँ से वापस नहीं हुए हैं अपने। और अगर वापस आए हैं तो करीबी इलाकों में रिहाइश पजीर हैं, क्योंकि उनके घर तबाह हो गए हैं। अच्छा, ये बताइए कि अमन आ गया है कि नहीं? हाँ, हम आप आजकल तो बिल्कुल अमन है। अच्छा, कोई मसला वगैरह नहीं? मसला नहीं है। तो हुकूमत क्या कहती है? ये आपका स्कूल तो अभी तक ये इमारत बिल्कुल तबाह है ना, कब तक बनेगा? तो ये मालूम नहीं है। आते हैं, आर्मी वाले भी आ गए हैं और इसी तरह ये मुख्तलिफ महकमों वाले भी आ गए हैं, लेकिन पता नहीं देते कि कब बनेगा, ये मालूम नहीं है। आपने महकमा तालीम से कभी बात करने की कोशिश की कि आपके ये देखे ना 9th के बच्चे बेचारे, उनके पास चटाई भी नहीं है बैठने के लिए, और वो नमाज वाली वो चटाई उठा के, सफ उठा के वो उसके ऊपर बैठे हुए हैं? आपने बताया नहीं? नहीं बताया है, बार बार बताए, आए भी हैं, लेकिन पता नहीं ये दोबारा नहीं आए और न कोई मसला निकाला है कि यहाँ पर ये तकलीफ़ है। वो कहते हैं कि बस हर जगह पे यही हाल है, तो हमारे पास इतनी सहूलत नहीं है कि हम आपको दे सकें। अब ये टेंट एरिया में हम आ गए हैं। ये देखिए कि 13 क्लासें हैं इस स्कूल की जो अभी फंक्शनल है, और ये कुछ बच्चे जो हैं वो हम अंदर भी जाएंगे, थोड़ा सा हम असातिज़ा से बात करते हैं ताकि साथ साथ आपको पता भी चलता रहे कि अब सिचुएशन जो है वो कहाँ तक पहुँची है और मामलात जो हैं क्या हैं, और जो मिसिंग फैसिलिटीज़ की हम बार बार बात करते हैं तो मुश्किलात कितनी ज़्यादा हैं। सर, थोड़ा सा तारुफ। शमशाद अफरीदी मेरा नाम है और हेल्थ एंड फिज़िकल एजुकेशन टीचर हूँ यहाँ पे। अभी जिस तरह के आप देख रहे हैं ये सिचुएशन, ये इससे भी बदतर थी। ये अभी कुछ यूएनओ ने ये कमरे हमें दिए हैं जो शटर जो बने हुए हैं, वरना पहले तो ये जो आप टेंट देख रहे हैं ये भी नहीं थी। बच्चों को हम खुले आसमान तले बिठाते थे, और हमारे लिए जो है ना उनके लिए कुछ बेंच वगैरह, डेस्क, ये तो नहीं, छटाई वगैरह। कितने अरसे तक आप लोग खुले आसमान तले बिठा के पढ़ाते रहे? तकरीबन अप्रैल 2016 में जब स्कूल खुले तो वो साल भी गुजर गया, 2017 भी, 2018 की एंड में जो है हमें फिर ये टेंट मिले, और 2019 में फिर ये शटर जो है। इब्तदाई तौर पर कितने टेंट दिए गए थे? इब्तदाई तौर पे उन्होंने हमें 5 टेंट दिए थे, ये जो आपके सामने हैं लगे हुए हैं। 1600 इस स्कूल की तादाद थी बिफोर ऑपरेशन। जब आपने दोबारा अप्रैल में इसको फंक्शनल किया तो फिर कितनी तादाद से फंक्शनल किया? यकीन करें मैडम कि वो हालात अगर आपको अभी मैं बताऊं तो इंसान को रोना आता है। हम गलियों में फिरते थे
लोग नहीं आए हुए थे, डर के मारे जो है जो यहाँ से हिजरत कर गए थे। तो कोई एक एक घर दो दो उसमें हम जाते थे असातिज़ा और उनको कहते थे कि अभी हालात कुछ ठीक हो गए हैं, हम भी आ रहे हैं, तो बच्चों को भेजा करें ताकि वो तालीम के ज़ेवर से आरास्ता हों। यकीन करें कि यहाँ के लोग जो है वो जो है महरूमियों में और एहसास कमतरी में मुब्तला हैं, क्योंकि कोई 4-5 साल हुए हैं अब तक हमारा ये बिल्डिंग नहीं बना रहा। ये चरपाई आप सामने देख रहे हैं जो असातिज़ा बैठे हैं, ये अपनी मदद आपकी तरह हमने ख़रीदे हैं, वो कुर्सी तक नहीं है, अलमारी नहीं है। ये अगर कहीं से जो है ज़कात वगैरह UNO वाले देते हैं या इधर उधर से, वो जो है यहाँ पे आके उनसे मदद वो करते हैं। और ये चारपाइयाँ क्या घर से लाए हुए हैं आप? ये हमने चंदा इकट्ठा करके असातिज़ा ने वो अपने लिए हैं, बैठने के लिए कोई कुर्सी तक नहीं है, तो ये हालात हैं। वज़ीर आला साहब भी तो आए थे, वो भी तो बड़े आपसे वादे करके गए हैं। वज़ीर आला साहब जो है बस अल्लाह रहम करे, अभी अमली काम जो है वो तो बहुत कम है, और जो काम हमने मिसाल के तौर पे जैसे वो वादे करते हैं, तो वो वादे सिर्फ यहाँ पे नहीं, वो वादे तो मुकम्मल पाकिस्तान आप देख रहे हैं कि वादे तो होते बहुत हैं, लेकिन काम जो है वो भी आप देखते हैं कि अमली काम जो है वो बहुत कम हो रहा है। तरह लिखना पढ़ना नहीं सकते हैं। अच्छा, या तो छुट्टी हो जाती है फिर कि नहीं? तालीम आते हैं आप लोग कम से कम? या हम कम से कम तालीम करते हैं, उस्ताद भी बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं। नहीं, स्कूल आते हैं बारिश जब हो रही होती है तो? या स्कूल आते हैं। अच्छा, या। तो जब ये टेंट इस तरह बह रहा होता है तो फिर कैसे, मतलब गुजारा कैसे होता है? गुजारा बस इसी तरह होता है कि टेंट भी बहता है, हम तो अपने सबक को तवज्जो देता है, जो हमारा कापी हो तो इस पर बारिश की जो कतरे वो आते हैं, सब टेंट गीला हो जाता है और चीकड़ इधर उधर बनते हैं। अच्छा, या आपने सुना वो कह रहे हैं कि कीचड़ भी बन जाता है और टेंट भी गीला हो जाता है। हमको ये मसला लगता है कि सिर्फ ये सड़क जो ख़राब है और हमको ये स्कूल जो है ये ख़राब है, तो जब हम स्कूल को आ जाए यहाँ सर्दी गर्मी हर चीज़ होते हैं, हम ये सर्दी गर्मी हर चीज़ बर्जत करते हैं, हम सिर्फ तालीम हासिल कर सकते हैं। इसी वजह से हमसे सारा उम्र ज़ाया हो चुका है। अभी मैं तो 10वीं जमात या 9वीं जमात पढ़ रहा था। अच्छा, या और इसी वजह से मेरा सब उम्र ख़राब होगा। अच्छा, आपने सुना बच्चा ये कहना चाह रहा है कि अगर सही तरीके से तालीम का सिलसिला जारी रहता तो अब ये 9वीं या 10वीं क्लास का तालिब इल्म होता, लेकिन टाइम ज़ाया होने की वजह से वो कह रहा है कि मेरा वक्त भी ज़ाया हुआ और मैं अब 6ठी क्लास में हूँ। तो ये आपको लगता है कि आपका वक्त ज़ाया हो गया दहशतगर्दी की वजह से? यह मेरा वक्त जो है दहशतगर्दी की वजह से ज़ाया होगा, क्योंकि जब मैं स्कूल आ रहा था तो यहाँ इधर उधर लड़ने पढ़ने थे और लोग इसे तालीम को फारिग नहीं थे कि उन्होंने तालीम आसिल तरीके से हासिल किया था। और ये जो नीचे इलाके वाला लोग हैं उन्होंने इस वक्त अच्छा तालीम हासिल किया और वो अभी 10वीं 11वीं 12वीं जमात में पढ़ते हैं और आप लोग पीछे रह गए। और हम लोग पीछे रह गए। सर, आपका नाम क्या है? सैयद अब्दुल वहाब। अच्छा सर, ये जो कह रहे हैं कि टेंट तो अगर है, मुझे ऐसे लगा कि वो बच्चे 9वीं 10वीं के जो बाहर सहन में बैठे हुए थे इससे कम से कम ये बेहतर होंगे, लेकिन वो कह रहे हैं कि नहीं, जब बारिश आती है तो फिर ये टेंट भी वो टपकने लगता है। अभी आपको नज़र आ जाएगा, तकरीबन 2 दिन कल जो है ना, ये बच्चों को हमने कुर्सियों के ऊपर विद बूट जूतों के साथ बैठाए हुए थे, क्योंकि नीचे पानी ऊपर से भी आ रहे थे और साथ ये साइड से भी आ रहे थे, अब भी टपक रहे ऊपर से, तो ये बेचारे इतने तकलीफ में आ जाते हैं, सारे बच्चे सर्दी से ठिठुराते हैं। और साथ ये कि यहाँ पे जो लड़के आते हैं अक्सर पैदल आ जाते हैं, तो इनके जूते, इनके जर्सियाँ और इनकी स्कूल जब आप बारिश के दौरान आ जाओगे तो बंद कोरोना आ जाता है। कल वज़ीर आला साहब आए हुए थे तो हम ये उम्मीद कर रहे थे कि भाई ये आ जाएगा इधर हमारे स्कूल का विज़िट करेगा, और ये हमारे अभी इन्होंने फाटा में तालीमी इमरजेंसी लगाई हुई है। अभी फाटा में तालीमी इमरजेंसी नाम की छोड़ो, पुरानी हुकूमत में जो कुछ हमें मंजूर हुआ था वो भी अभी तक हमें नहीं मिला, क्योंकि इस स्कूल की जो टेंडर हुआ था वो 2016 में हुआ था, और अभी तक 2016 से लेकर अब तक ये हमारे प्रिंसिपल साहब की वजह से और कुछ यूनियन साथियों की वजह से ये टेंट हमें एनजीओ वालों की तरफ से मिले हैं। यस, ये एनजीओ वालों ने भेजे, वो भी तकरीबन 15-20 मरतबा हम उनके पीछे गए हुए हैं। अभी आप जाके पीछे ले हमारे तकरीबन एक
خیمے میں 60 اور 70 بچے ہم نے بٹھائے ہوئے ہیں. ابھی یہ پیچھے آپ جا کے دیکھو گے تو ہم نے بچوں کو اسی طرح ویران کھنڈر پہ بٹھائے ہوئے ہیں. اوپر سے گورنمنٹ ہمیں کہتی کہ بھائی اساتذہ ادھر ڈیوٹیاں نہیں کرتے. اساتذہ ماشاءاللہ آپ چیک کر لو گے ہماری حاضری 100% ہے. بچوں کی حاضری ماشاءاللہ بارش کے دوران 90-95% ہوتی ہے. تو یہ لڑکے آج ہمارے علاقے کے لوگ یہی سوچ رہے ہیں کہ ہم کے اوپر جو عذاب اور جو مصیبتیں آئی ہوئی ہے ہمارے اعمال کی وجہ سے اور ناپوہی کی وجہ سے. اب علم ہم راہ نجات سمجھتے ہیں اور حکومت دوسری طرف کہتے ہیں کہ ہم نے تعلیمی ایمرجنسی لگائی ہوئی ہے. ابھی 2-3 سال میں کوئی وزیر کسی اسکول گیا ہو الا ماشاءاللہ کہ یہ جمرود کے 2-3 اسکول بنی ہوئی, اس اسکول میں آ جاتے ہیں, وزیر تعلیم بھی آتا ہے اور اسی طرح اور بھی وزراء آ جاتے ہیں. وران اسکولوں میں نہ کوئی وزیر آیا ابھی تک, نہ کوئی مشیر آیا اور نہ انہوں نے ہمیں کوئی تسلی دی. ابھی بجلی کا مسئلہ ہے ادھر, یہ اس بچوں سے آپ پوچھ لو گرمی کے حالت میں یہ تو پن کے بیچاروں کو ہوتی نہیں ہے. پانی کا اتنا بڑا مسئلہ, اتنا ایشو ہے کہ ہم کئی مرتبہ PA منے کے پاس گئے, وہ ہمیں آ جاتے اور کہتے کہ بھائی 2-3 مہینے میں ہم لگوائیں گے آپ کو. 2-3 مہینے نہیں 3 سال ہو گئے ابھی تک ہمارے پانی کا مسئلہ حل نہیں ہوا. تو یہ تقریباً 2:30 بجے تک یہ بچے ادھر بیٹھے رہتے ہیں. پانی کا پھر بندوبست کیسے کرتے ہیں؟ پانی کا ہم بندوبست یہ کرتے ہیں کہ ہمارے اسکول سے تقریباً 500 میٹر کے فاصلے پر شمسی توانائی کا ایک سولر ٹیوب ویل ہے. وہاں سے یہ ہمارے جو اسکول کے نوکر ملازم ہیں وہ بیچارے کندھوں پر لا کر ادھر وضو بنانے کے لیے اور یہ ٹینکیاں بھرنے کے لیے استعمال کرتی ہے, کیونکہ بجلی آ جاتی ہے رات کو اور کیپیسٹی اتنی ہے ہی نہیں کہ ہم پانی جمع کر لیں. تو جو پانی جمع ہوتا ہے 10-10:30 بجے تک وہ پانی ختم ہو جاتے ہیں. کیا نام ہے آپ کا؟ شاہد. شاہد, یہ اپنے گھر سے کرسی لے کے آئے ہو؟ کیوں؟ یہاں پر کرسی نہیں تھی. کرسی نہیں تھی تو پھر یہ آپ یہ لے کے آئے کہ کوئی بچہ اس کے اوپر تو کم از کم بیٹھ جائے. نہیں بیٹھتا ہے, وہ اپنی جگہ پہ بیٹھ جاتے ہیں. اچھا, تو یہ کرسی پھر فارغ پڑی رہتی ہے؟ نہیں, میں بیٹھتا ہوں اس پہ. اچھا, آپ کی کرسی نہیں تھی اس لیے آپ یہ گھر سے کرسی لے کے آ گئے. جی جناب, یہ دیکھ لیں کہ یہ ہے ہماری تعلیمی ایمرجنسی کہ شاہد اپنے گھر سے کرسی لے کے آیا ہے اور کیونکہ اس کرسیاں ختم ہو گئی تھی, بچے زیادہ تھے اور وہ اس کو کوئی کرسی دے نہیں رہا تھا, تو یہ بھی اپنے گھر سے لے کے آیا. یہ بچہ ابھی باہر گیا ہے, اس کرسی پہ بیٹھنے والا وہ بھی اپنے گھر سے ہی لے کے آیا ہے. اچھا, ہمیں بتایا گیا کہ کچھ انٹرنیشنل اداروں کی مدد سے یہاں پر یہ شیلٹر بھی لگائے گئے ہیں. تو آپ ذرا یہ دیکھیے کہ یہ شیلٹر ہے. اچھا, ایک عجیب سی بات یہ دیکھیں, وہ ہم جب اسکول میں پڑھتے تھے تو ایک بورڈ کے اوپر یہ ساری چیزیں لکھی ہوئی تھی کہ کلاس 2 کل تعداد اتنی, رخصت پر, حاضری پر, بیمار وغیرہ. یہ اب انہوں نے جو شیلٹر کی دیواریں ہیں ان کو استعمال کرتے ہوئے یہ ساری ڈیٹیل جو ہے یہاں پر لکھی ہوئی ہے. تو کوشش کر رہے ہیں اساتذہ بیچارے کہ کسی طرح کام نکال لیں اور بچوں کا وہ جو تعلیمی سلسلہ 2009 سے 2016 تک آلموسٹ معطل رہا وہ دوبارہ سے بحال کیا ہے انہوں نے. اب 2020 میں ہم کھڑے ہیں اور سچویشن کیا ہے. پہلی جماعت ہے یہ, آپ یہ دیکھیں ٹیچر یہاں ان کو پڑھا رہے ہیں. سر, آپ کے پاس کتنی تعداد ہے؟ یہ 50 سے زیادہ تعداد ہے اس کلاس میں. اچھا, پہلی جماعت میں. اور یہ آپ دیکھ رہے ہیں یہاں بیٹھنے کے لیے کوئی جگہ نہیں ہے. میں بورڈ پہ لکھا کرتا ہوں ادھر نیچے پاؤں تر یہ بچے آتے ہیں. بارش میں تو بہت سخت مسائل ہوتے ہیں اور یہ ابھی بھی کوئی جگہ نہیں ہے. یہ کتنے آگے میں نے بیٹھایا, اگر آپ کیمرے والے ذرا اس کو دکھائے نا تو یہ کافی یہ مشکلات ہے, بالکل بیٹھنے کی جگہ نہیں ہے. سر, آپ کے پاس یہ بورڈ اس طرح سے انہوں نے فکس کر دیے؟ یہ بورڈ ہم نے اس سے بس عرضی طور پر لگائے, کیونکہ اگر ہم ادھر بورڈ لگائے نا تو ایک طرف بچے دیکھ نہیں سکتے اور دوسری طرف بیٹھ نہیں سکتے, کیونکہ جگہ نہیں ہوتا ہے نا. تو بورڈ لگانے کا جگہ تو یہ ہے نا, ہم وہ لگا سکتے, اپنی خرچ سے بھی لا سکتے, لیکن پھر بیٹھنے کی گنجائش نہیں بنتی, کیونکہ اس سے ہم نے یہ دیوار سے ہم نے بورڈ بنائے ہیں. اچھا, یہ بتائیے کہ یہ جو یہ کیا چیز بچھائی ہوئی ہے نیچے؟ یہ بس یہ ٹاٹ سا ہم نے لائے ہیں نا بچوں کی بیٹھنے کے لیے, کیونکہ پلاسٹک کی مجھے شیٹ لگ رہی ہے. یہ کیمرہ میں چاہتی ہوں کہ ذرا آپ دکھائیں کہ یہ دیکھیے
یہ اس چیز کے اوپر جو ہے بچے بیٹھے ہیں, یہ پلاسٹک کی شیٹ خود اپنی مدد آپ کے تحت یہ, اور اس کے بعد وہ دوسری ایکسٹینشن کے لیے شاید انہوں نے یہ لگائی ہے, یا نیچے وہ بچھائی ہوئی ہے پلاسٹک, اور اس کے اوپر یہ ایک چٹائی بچھائی ہوئی ہے. 50 کے قریب اس کلاس کی تعداد ہے. کیا آج بچے غیر حاضر ہیں؟ 2-3 تو غیر حاضر ہے جی. 2-3 غیر حاضر ہیں. اب یہ دیکھیے کہ بالکل اینڈ تک بچے جو ہیں وہ بیٹھے ہوئے ہیں, اور بورڈ اس جگہ پر فکس کیا گیا ہے تاکہ بچوں کو کم از کم تعلیم کا سلسلہ جو ہے وہ جاری رکھا جا سکے. اب آپ ان پیارے سے بچوں کو دیکھیے, اور مجھ سے تو یوں کہیں کہ میں تو اسپیچ لیس ہو گئی ہوں کہ جب ہم بات کرتے ہیں شہروں میں بیٹھ کر, اور ہم اتنے رو رہے ہوتے ہیں کہ یہ فیسلٹی نہیں اور وہ فیسلٹی نہیں, اور ہمارے بچے پرائیویٹ اسکولوں میں پڑھ رہے ہوتے ہیں اکثریت کے, لیکن گورنمنٹ اسکولوں کی کیا حالت ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بچے کس حالت میں بیٹھے ہوئے ہیں. تو تھوڑا سا اور بھی آپ کو دکھاتے ہیں. بہت شکریہ جی. اچھا, یہ ایک پورا سلسلہ جو ہے وہ تقریباً 3 کلاسیں یہ اس طرح سے شیلٹر میں لگائی گئی ہیں, اس طرف بھی 3 کلاسیں شیلٹر میں لگائی گئی ہیں, اور پھر سامنے آپ دیکھ رہے ہیں کہ پھر کچھ کلاسیں جو ہیں وہ ٹینٹ میں لگائی گئی ہیں. اچھا, یہ گورنمنٹ ہائی اسکول عالم گدر جس میں 2 سیکشنز کو ملایا گیا ہے. پہلی سے لے کر 10ویں تک یہاں پر اسٹوڈنٹس جو ہے وہ تعلیم حاصل کرنے کے لیے آتے ہیں. یہ وہ پرانی عمارت ہے اسکول کی جس کو 2009 میں دھماکوں سے اڑا دیا گیا تھا. یہاں پہ اب صرف آپ کو چھت اور ٹوٹا پھوٹا وہ سارا ایک سٹرکچر سا نظر آ رہا ہے. اچھا, عجیب سی بات ہے, 9ویں 10ویں کے سائنس کے طلباء ہیں, لیب نہیں ہے. پھر وہ جو کمپیوٹر کی فیسلٹی پہلے تھی وہ بھی ختم ہو گئی. اب اسکول میں چونکہ گراؤنڈ نہیں ہے, اوورال آپ کو میں نے دکھایا کہ کس طرح کی سچویشن ہے, تو بچے سپورٹس بھی نہیں کر سکتے. چھوٹے بچوں کی اسمبلی بھی نہیں ہوتی, بڑے بچوں کو یہ جو سامنے کی چھوٹی سی جگہ ہے یہاں پر اسمبلی بھی کروا لی جاتی ہے. اب آپ دیکھیے کہ ایسی سچویشن میں کیا بچے پڑھیں گے اور وہ کیا پھر کمپٹیشن کریں گے کہ سائنس کے طلباء تجربات کے لیے ان کے پاس لیب تک نہیں ہے. کمپیوٹر کا سبجیکٹ ہے لیکن کمپیوٹر نہیں ہے. ظاہر ہے کمپیوٹر کیسے ہوگا جب بجلی نہیں ہے, اور وہ لیبارٹری اور وہ جو سارا ایک سسٹم ہوتا ہے وہ سارا کچھ نہیں ہے. ان کے پاس بیٹھنے کے لیے کرسی نہیں ہے, وہ چٹائیوں پر اور صفوں پر بیٹھ کر تعلیم حاصل کر رہے ہیں, جس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ انہوں نے ظاہر ہے سائنسی تجربات کچھ نہیں کیا ہوتا. فزکس, کیمسٹری, بایو کے بچے ایسے ہی چلے جاتے ہیں, اور پھر جو رزلٹ آتا ہے وہ آپ کے سامنے ہے. تو کیا اس میں قصور ان بچوں کا ہے کہ وہ عالم گدر میں پیدا ہوئے؟ کیا یہ قصور ان بچوں کا ہے کہ وہ ایسی مٹی میں پیدا ہوئے جسے انٹرنیشنل بیٹل فیلڈ بنایا گیا؟ اتنی بڑی باتیں, اتنے اربوں کی باتیں, کھربوں کی باتیں, لیکن نتیجہ آپ کے سامنے ہے, حقائق آپ کے سامنے ہے. ہم نے ایک چھوٹی سی تصویر آپ کو دکھا رہے ہیں. ابھی ہم جائیں گے ایک گرلز اسکول میں, وہاں پر آپ کو دکھائیں گے کہ یہ آپ کی نوجوان نسل ہے, وہ جو جس کے اوپر ہم قناعت کر کے بیٹھے ہوئے ہیں کہ ہمارے بچے, ہمارا مستقبل, یہ آپ کے مستقبل کی حالت ہے جو آپ اس کے ساتھ کر رہے ہیں. ابھی ہم یہاں پر لیں گے بریک کے بعد ہم آپ کو ملیں گے ایک گرلز اسکول میں. ہمارے ساتھ رہیے گا. بریک کے بعد ایک بار پھر ہم حاضر ہیں. علاقہ ہے باڑہ تحصیل اور سپن قبر کے علاقے میں ہم اس وقت موجود ہیں. یہاں پر پھر ہم نے آپ کو پہلے بوائز اسکول کے بارے میں بتایا کہ وہ کس قسم کی سچویشن میں تعلیم حاصل کر رہے ہیں, یہاں کے بچے, یہاں کے لڑکے. لیکن جو اگر ہم 2009 سے پہلے دہشت گردی کی بات کریں اور پھر 2009 سے لے کر 2016 تک آپریشن کی بات کریں, تو جو دہشت گردوں کے حوالے سے اگر ہم سوات میں بھی دیکھیں
یا ٹرائبل اضلاع میں بھی دیکھیں تو ایک معاملہ آیا تھا کہ لڑکیوں کی تعلیم کے وہ خلاف ہوا کرتے تھے، اسی لیے لڑکیوں کے جو اسکول تھے وہ اڑائے گئے. انہی میں سے ایک یہ گرلز پرائمری اسکول بھی ہے جس کو دھماکوں سے تباہ کر دیا گیا تھا. آپ دیکھ رہے ہیں کہ کچھ اس عمارت کی باقیات آپ کو نظر آ رہی ہیں. وہ پیچھے ایک ٹوٹی پھوٹی عمارت بھی آپ کو نظر آ رہی ہے، وہ واش روم تھے. اس کے علاوہ یہاں پر کمرے ہوا کرتے تھے. ظاہر ہے جو ان علاقوں کے گرلز اسکول پرائمری اسکول انفیکٹ ہوتے ہیں وہاں پہ یہی واش روم ہوتے ہیں، 2 کمرے ہوتے ہیں، ایک برآمدہ اور پھر بڑا سا سین. یہاں پہ کیا ہوا کرتا تھا اور پھر یہ اسکول کب فنکشنل ہوا؟ کیا اس زمانے میں بھی جب یہ دھماکوں سے اڑایا گیا تو کیا صورتحال تھی؟ کیا اسکول بند کر دیا گیا؟ پھر کب یہ فنکشنل ہوا؟ ابھی بھی ٹینٹوں میں اسکول چل رہا ہے، عمارت کیوں نہیں بنی؟ کیا کیا مسائل ہیں؟ یہ ساری باتیں جو ہیں ہم ان سے کریں گے. اسکول کی ٹیچر جو ہیں وہ ہمارے ساتھ موجود ہیں، تھوڑا سا اپنا تعارف کریں. میرا نام شاکرہ نعید ہے اور میں GGPS حسین خان کلے موجودہ اسکول میں ہوں اور ہیڈ ٹیچر ہوں میں. کب سے آپ یہاں پہ آپ کی تعیناتی ہوئی اور سروسز دے رہی ہیں؟ 2005 سے. 2005 سے جی. یعنی کہ آپریشن سے پہلے کی بات ہے. جی آپریشن سے 4 سال پہلے کی بات ہے کہ میری ادھر مطلب ٹرانسفر ہوئی تھی. جی تو اس زمانے میں امن ہوا کرتا تھا؟ جی بہت اچھے حالات تو اچھے تھے لیکن پھر دن بدن خراب ہوتے گئے نا. اچھا، کب حالات بہت زیادہ خراب ہوئے کہ آپ لوگوں کو تھریٹس ہوئیں؟ کیونکہ ہم نے سوات میں بھی دیکھا تھا اور مختلف قبائلی اضلاع میں بھی دیکھا کہ خواتین کے اسکولوں کو، خاص طور پر بچیوں کے اسکولوں کو بہت تھریٹس. بس 2007 سے اس طرح ہوا ہے. 2007 سے بس یہ مسئلے ہوئے ہیں، تنظیمیں وغیرہ بنی ہیں. ہمارے ادھر چوک میں مرکز بھی تھا، یہ اسپن قبر چوک ہے نا، تو ادھر ان کا تنظیم والوں کا مرکز بھی تھا. تو ہر وقت ادھر باغ کا یہ علاقہ گڑھ کا جی اچھا، تو بس ادھر کچھ نہ کچھ ہوتا رہتا تھا. تو یہ چوکیدار اور یہ لوگ بھی کہتے تھے کہ اسکول بند کریں کہ حالات اچھے نہیں ہیں، آپ لوگ ٹائم پہ چھٹی کر کے جائیں، بچوں کے لیے بھی یہ سیف نہیں ہے. تو بس اس لیے جی. کب آپ نے یہ اسکول مکمل طور پر بند کر دیا؟ 2009 میں. 2009 میں بند کر دیا تھا. اچھا، پھر دوبارہ فنکشنل کب؟ اچھا، وہ جب 2009 میں بند کیا اس وقت یہ اسکول کی عمارت کو کوئی نقصان پہنچایا گیا تھا یا اس وقت ٹھیک؟ نہیں بالکل ٹھیک تھی، صحیح سب کچھ تھا اس میں، ہر چیز موجود تھی. پانی مطلب لائٹ تو نہیں ہوتی تھی لیکن اور سب کچھ تھا اس میں. اور بس اس کے بعد جو ہے تو بس یہ آہستہ آہستہ مطلب فل ڈیمیج نہیں کیا تھا انہوں نے. اس میں 2 سال کے بعد مطلب اس طرح ہوا ہے. اچھا جی. تو ایک ہی وقت میں پوری عمارت اڑا دی گئی یا لیکن مختلف دھماکے؟ آہستہ آہستہ مختلف دھماکے ہوتے رہے. جی. اچھا، آپ نے فنکشنل کب کیا اس اسکول کو دوبارہ 2016 میں. 2016 جی. تو اس وقت جب آپ آ گئے تو یہاں پر کوئی کمرہ؟ ہمیں اپنا حجرہ دیا تھا. حجرہ جی، شروع میں جب ہم آئے ہیں تو حجرہ تھا، ہمارے ڈائریکٹر صاحب بھی آئے تھے اور حجرے سے ہم نے اسٹارٹ لیا تھا. پھر اس کے بعد مطلب مسئلہ ہو گیا تھا کہ تعداد بڑھتی جاتی تھی اور حجرے میں صرف ہمیں ایک ہی برآمدہ تھا اور اس میں ہمیں مینیج کرنا پڑتا تھا. تو پھر ہم نے اپلیکیشن دے کے تو آرمی والوں نے پھر ہمیں یہ ایک ٹینٹ دیا تھا اس وقت. ابھی یہ دوسرا ٹینٹ جو ہے پھر بعد میں لگا ہے نا. وہ کس نے دیا؟ وہ بھی آرمی والوں نے ہی دیا لیکن اپلیکیشن وغیرہ دے کے تو بڑی مشکل سے پھر گیا. محکمہ تعلیم کہاں ہے؟ بس وہ تو ہمارے تو یہی حال ہے، محکمہ تعلیم فاٹا والوں کا تو یہی حال ہے. یہ جو ہمیں ابھی یہ فرنیچر ہماری آپ کو یہ چیئرس اور یہ نظر آ رہی ہیں تو یہ بھی ہمیں ادھر کے MNA محمد شاہ انہوں نے دی ہوئی ہیں سب اسکولوں کو. جب باڑہ اسٹارٹ ہوا ہے تو انہوں نے ہمیں یہ دی ہیں. اچھا، یہ جو پلاسٹک کی کرسیاں پڑی ہیں یہی سب اسکولوں میں ہمارے پورے. جب آپ پہلے بھی اس اسکول میں تعینات تھیں تو اس وقت اس کی تعداد کتنی تھی بچیوں کی اور اب کتنی ہے؟ اس وقت تو زیادہ تھی اور کلاسیں بھی پوری تھی، مطلب 5th تک تھی. اب تو یہ دوبارہ ہم نے ادنا سے کچی سے اسٹارٹ کیا ہے نا. تو ابھی جی مطلب اس میں تو بچیاں شروع سے ایڈمٹ ہوئی ہیں نا. اس میں ایسی بچیاں بھی تھی کہ جو سیٹل مطلب سٹی گئی ہیں تو وہ تو اسکول ان کو نہیں چھوڑتے تھے ان کے گھر والے. تو پھر دوبارہ سے بڑی بڑی لڑکیوں کو ہم نے کسی کو 1 میں کیا ہے، کسی کو ادنا سے مطلب ٹیسٹ وغیرہ لے کے تو ان کو پھر 1 سے ہم نے کر دیا تھا. اچھا، تو وہ اب 4 سالوں میں 4تھی تک پہنچ گئے؟ ابھی 4تھی تک پہنچ گئے ہیں. بڑا مشکل ہو گیا پھر سے ایک نئے سرے سے چیز کو شروع کرنا. جی بس یہی بات ہے کہ مشکل. تو اب بچیوں کا یہاں پر تعلیم کا رجحان ہے کوئی؟ جی کیوں نہیں ہے، بچیاں تو آتی ہیں. دیکھیے ایسا نہیں ہو، بارش میں بھی بہت یہ ہمارا ایسا ہے کہ یہ جب بارش ہوتی ہے تو یہ ٹینٹ وغیرہ پانی سے بھر جاتا ہے، بیٹھنے کی بھی جگہ نہیں ہوتی، اس میں بھی بچیاں دور دور سے آتی ہیں. اچھا جی. تو
तो वो फिर एक और का सिलसिला होगा कि वो पानी भी निकाल रही होंगी हैं, अपने आप को भी भीगने से अपनी बचा मदद आपके तहत ही सब कुछ करते हैं, लेकिन ये है कि हमारी खाला भी अच्छी हैं, काम वगैरह करती हैं, लेकिन ये खुली जगह है, कोई ना कोई इधर कुछ ऐसा वो नहीं है ना कि अभी कितनी तादाद है आपके पास? अभी हमारी 179 17 नहीं 197 197 आपकी तादाद है। अच्छा, ये जो वॉशरूम थे वो तो तबाह हो गए ना, अब ये कोई नए बने हैं तो इसमें ये फंक्शनल है? नहीं, ये इसलिए नहीं है कि पानी नहीं है, इधर पानी का मसला है, हमने बंद किए हुए हैं जी। तो उन्होंने वॉशरूम बना दिए, पानी का इंतजाम नहीं किया। पानी का इंतज़ाम नहीं किया, अच्छा, तो फिर फायदा क्या हुआ? तो यही बात है कि फ़ायदा तो कुछ भी नहीं है। हम अपने ऑफिसर्स जो भी आता है विज़िट पे उनको भी बताते हैं, तो वो कहते हैं हमने अपने पास नोट कर लिया, आगे हम बता देंगे। पीने के पानी की क्या सहूलत है? पीने का पानी भी नहीं होता, इधर है ही नहीं ना पानी का, इधर बहुत ये जो टैंक पड़ा हुआ है तो इसमें क्या है? बस कुछ भी नहीं है, ये तो खाली है। तो बच्चियां पानी कहाँ से पीती हैं? बच्चियां तो अभी इन दिनों तो नहीं पी रही, जब गर्मी होती है तो फिर ये मलक के घर वालों से मतलब एक एक कूलर हम मांग के तो इधर रखते हैं कि बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होती है बच्चियों को, गर्मी में तो पानी ज़्यादा इस्तेमाल होता है, और ऐसे तो नहीं पीती, अपने साथ घरों से बोतलें ले आती हैं, घरों से पानी लेके आते हैं पीने के लिए, क्योंकि जाहिर है, और सर्दियों में बर्दाश्त करते हैं। बर्दाश्त करते हैं, बस क्या करें, अपनी मदद आपके तहत ही चल रहे हैं। 12-1 बजे तो छुट्टी होती होगी ना? 1:30 बजे हमारा टाइम है, 8:30 से 8:30 से 1:30 बजे तक बच्चियां बर्दाश्त करती हैं, उनको पीने का पानी मुयस्सर नहीं है। नहीं है, किसी भी स्कूल में नहीं है, आप बिल्कुल जाके देख सकती हैं कि बस यही तो हाल है। महकमा तालीम कहाँ है? आप लोग उनको बताते नहीं हैं? क्यों नहीं बताते, इतनी एप्लीकेशन इतना कुछ देते हैं, लेकिन बस क्या करें, वो कहते हैं कि ये हमारा काम नहीं है। 190 से ज्यादा बच्चियां, इनका मुस्तकबिल बस ऐसे ही हो रहा है। बस यही हाल है। और आप 2 टीचर हैं यहाँ पर? जी 2 टीचर हैं, पोस्टें इधर 2 ही हैं टीचर अच्छा, जी। 5 क्लासों के ऊपर 2 टीचर की पोस्टें हैं। अगर ये तादाद ज्यादा हो गई तो फिर आप कैसे भी हम लोग ही करेंगे, मैनेज करते हैं। बास तो ऐसे स्कूल हैं उनमें एक टीचर है बच्चियों के जो है जी, तो बस करना पड़ता है बच्चियों का बस। नहीं, तो आप 4 क्लासों को 2 टीचर कैसे पढ़ाते हैं एट अ टाइम? बस करते हैं, बस एक को काम दे के ग्रुप में, ज़्यादा आजकल तो ग्रुप में काम करवा रहे हैं बच्चियों के। बहुत शुक्रिया आपका। ये बातें आपने सुनी और ये सूरत हाल है इस वक्त। ये एक प्राइमरी स्कूल है और ये देख लें कि ये बच्चियां किस अंदाज से वो पुराने जो आसार थे उसके एक ज़मीन के ऊपर बैठी हुई हैं। सख्त ज़मीन के ऊपर ये चटाई डालकर ये बच्चियां बैठी हैं और अपना तालीम का सिलसिला जारी रखे हुए हैं। पीछे आपको कोई 4 दीवारी नज़र नहीं आ रही, ये किसी का घर है। अगर आप ये देखें कि ये एक दीवार है जो कि लगता है कि ब्लास्ट के बाद ये टूटी थी और फिर उसके बाद दीवार कैसे बनाई गई है, ज़रा ये मुलाहिज़ा फरमाएं। ये है हमारा कल्चर, एक पर्दे का, खैबर पख्तूनख्वा का, कबाइल का, और उसको इन्होंने किस तरह कंटिन्यू करने की या पर्दा देने की, 4 दीवारी देने की कोशिश की हुई है। ये देख लें कि ये सारी सूरत हाल है। अच्छा, ये एक और क्लास है। फिर वो हेड टीचर बता रही थी कि जनाब हमें महकमे से कुर्सियां में नहीं मिली, चटाइयाँ घर से लाए हैं, कुर्सियाँ किसी ने तोहफे में दी है या शायद ज़कात समझ कर दे दी है। ऑपरेशन हो गए, दहशतगर्दी का दौर गुजर गया, कहते हैं कि अमन भी आ गया है इस इलाके में, लेकिन वो जो सहूलतें हैं वो अभी तक मुयस्सर नहीं है इनको। और हमारा मुस्तकबिल अभी भी खुले आसमान के नीचे किस तरह से तालीम के हसूल में मसरूफ़ है। बच्चे पूरी कोशिश कर रहे हैं कि वो उनका वक्त ज़ाया ना हो। तो ये बाड़ा तहसील की एक तस्वीर थी तालीम के हवाले से जो हमने आपके सामने रखी। दहशतगर्दी से इंतहाई मुतासिर होने वाला इलाका, और ख़ास तौर पर जो हम इस वक्त खड़े हैं ये मंगल बाग का इलाका है। और आप सोच लें कि लोगों ने क्या मुश्किल सही है और किन तकलीफ़ से वो गुज़रे हैं, लेकिन उसके बाद भी वो तालीम की तरफ लौट के आए हैं। लेकिन आप उनके साथ क्या कर रहे हैं, सोचिएगा ज़रूर। हमारी तरफ से इतना ही। फ़रज़ाना अली को ब्यूरो रिपोर्ट से दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।